ବି ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଜ୍ଞାନ ସୁମିଷ୍ଟ ହେଉ। ମୁଁ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ସହିତ ରିଅଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏ ପ୍ରଭାତକାଳୀନ ସଭାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ଆରାଧନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଧୁମୟ ନାମରେ କୈଳାସଲି ମା ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆହ୍ୱାନ କରେ। ଆସନ୍ତୁ ଏକ ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ଦେଇ ପ୍ରିୟ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା, এই ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ଆରାଧନାର କରାଇବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠଙ୍କ ନାମରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମର ନମସ୍କାର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଅନେକ ଦିନ ପରେ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରିୟ ପରିବାର ସହିତ ମୋତେ ଜଡ଼ିତ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା ନିମନ୍ତେ, ତାଙ୍କର ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କର ମିଷ୍ଟର ପିଟର କର ସାର୍ ପୋଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ହୃଦୟର ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯେତେ ଜଣ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ। এই ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ଠିକ ଜାଗାରେ ଅଛୁ ତ ନିଜ ନିଜ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଅନ୍ କରିବା, ତାହେଲେ ବସିବା, ତାପରେ ଆମେ ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନା ଆରାଧନା କରିପାରିବା। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ବସି ଅଛୁ, ଆମେ ଏ ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବା। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବସିଛି ମୁଁ ପାଦ ତଳେ, ବସିଛି ମୁଁ ପାଦ ତଳେ, ମୋର ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ, ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ, କେତେ ଶାନ୍ତି କେତେ ମୁକ୍ତି, କେତେ ଶାନ୍ତି କେତେ ମୁକ୍ତି, ପାଇଛି ମୁଁ ସେ ପାଦ ତଳେ, ପାଇଛି ମୁଁ ସେ ପାଦ ତଳେ, ବସିଛି ମୁଁ ପାଦ ତଳେ, ବସିଛି ମୁଁ ପାଦ ତଳେ, ମୋର ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ, ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ, ନିରାଶ ମନରେ ଆସେ ଯେବେ, କରେ ବିନତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଶେ, ନିରାଶ ମନରେ ଆସେ ଯେବେ, କରେ ବିନତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଶେ, ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ ଶୁଣନ୍ତି, ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ ଶୁଣନ୍ତି, ଏବେ ମୁଁ ଡାକେ ସେ ପାଦ ତଳେ, ଏବେ ମୁଁ ଡାକେ ସେ ପାଦ ତଳେ, ବସିଛି ମୁଁ ପାଦ ତଳେ, ବସିଛି ମୁଁ ପାଦ ତଳେ, ପ୍ରିୟ ପାଦ ତଳେ, ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ, ଏବେ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଶେ ଯାଏ, ପାପ କ୍ଷମା ଆଉ ପ୍ରେମ ପାଏ, ଏବେ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଶେ ଯାଏ, ପାପ କ୍ଷମା ଆଉ ପ୍ରେମ ପାଏ, ମୋ ଜୀବନ ସମର୍ପି ଦିଏ, ମୋ ଜୀବନ ସମର୍ପି ଦିଏ, ମୋର ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ, ମୋର ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ, ଏବେ ମୁଁ ତାଙ୍କରି ପାଦ ତଳେ, নীরবে বসিউ অশ্রু জলে, ଏବେ ମୁଁ ତାଙ୍କରି ପାଦ ତଳେ, নীরବରେ ବସି ଅଶ୍ରୁ ଢାଳେ, ଅଶ୍ରୁ ମୋର ସେ ପୋଛନ୍ତି, ଅଶ୍ରୁ ମୋର
से पूछती सांत्वना पाए मुक्तांको ठारे सांत्वना पाए मुक्तांको ठारे ବସିଛି ମୁଁ ପାଦ ତଳେ ବସିଛି ମୁଁ ପାଦ ତଳେ ମୋର ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ମୋର ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ କେତେ ଶାନ୍ତି କେତେ ମୁକ୍ତି କେତେ ଶାନ୍ତି केते मुक्ति पाइछि मुसे पाद तले पाइछि मुसे पाद तले बसिछि मु पाद तले बसिछि मु पाद तले मोर यीशुଙ୍କ पाद तले मोर यीशुଙ୍କ पाद तले मोर यीशुଙ୍କ पाद तले प्रकृତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ଆମେ ବସି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁ ମାନେ ଅଶ୍ରୁ ଢାଳୁଅଛୁ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବା ହାଲେଲୁୟା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବଞ୍ଚିବି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ତୁମରି ବଞ୍ଚିବି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ତୁମରି ତୁମ ପାଇଁ ତୁମ ପାଇଁ ତୁମ ପାଇଁ ତୁମ ପାଇଁ ବାକ୍ୟର ଆଲୋକ ଜାଳି ଜାଳି ବାକ୍ୟର ଆଲୋକ ଜାଳି ଜାଳି ବଞ୍ଚିବି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ତୁମରି ବଞ୍ଚିବି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ତୁମରି ତୁମ ପ୍ରତି ମୋର ଉଠାଏ ମନ ତୁମ ଠାରେ ମୁଁ ନିଏ ଶରଣ ତୁମ ପ୍ରତି ମୋର ଉଠାଏ ମନ ତୁମ ଠାରେ ମୁଁ ନିଏ ଶରଣ ଦେଖାଅ ମତେ ପଥ ତୁମରି ଦେଖାଅ ମତେ ପଥ ତୁମରି ବଞ୍ଚିବି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ତୁମରି ବଞ୍ଚିବି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ତୁମରି ସୁସମାଚାରର ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଜଗତର କୋଣେ ଯିବି କହି ସୁସମାଚାରର ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଜଗତର କୋଣେ ଯିବି କହି ତୁମରି ବାକ୍ୟ ପ୍ରଦୀପ ଜାଳି ତୁମରି ବାକ୍ୟ ପ୍ରଦୀପ ଜାଳି ବଞ୍ଚିବି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ତୁମରି ବଞ୍ଚିବି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ତୁମରି ମନ ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମା ଏ ଜୀବନ করে তুম পাদে সমর্পণ মন প্রাণ আত্মা এ জীবন
করে তুম পাদে সমর্পণ সুখরে দিও বাক্য তুমরি মুখরে দিও বাক্য তুমরি বঞ্চিবি প্রভু ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ତୁମରି ବଞ୍ଚିବି ତୁବୁ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ତୁମରି ତୁମ ପାଇଁ 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 ବାକ୍ୟର ଆଲୋକ ଜାଳି ଜାଳି ବାକ୍ୟର ଆଲୋକ ଜାଳି ଜାଳି ତୁମ ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ତୁମରି ବଞ୍ଚିବି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ତୁମରି ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ତୁମରି ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ତୁମରି ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ମତେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଠାରେ ମାନେ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ବାକ୍ୟର ଆଲୋକ ନେଇ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯାଇ ତୁମ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ପାରିବୁ ସେ କଥା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରଭୁ ତୁମଠାରେ ଆମେ ନିର୍ଭର କରୁଅଛୁ ତୁମଠାରେ ଆମଙ୍କର କରୁଣା ଅଛି ତୁମ ଉପରେ ଆମର ଆଶୀଷ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମକୁ ଢାଳି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଆଶୀଷ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆଶୀଷିତ ହେବା ପାଇଁ ପାରିବୁ ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମେ ପ୍ରଦାନ ମୋ ପରେ ତବ କରୁଣା ମୋ ପରେ ତବ ଆଶୀଷ ଢାଳି ଦିଅ ଯୀଶୁ ମୋର ତବ ଉଦ୍ଦୀପନା ମୋ ପରେ ତବ ଆଶୀଷ ମୋ ପରେ ତବ କରୁଣା ଢାଳି ଦିଅ ଯୀଶୁ ମୋର ତବ ଉଦ୍ଦୀପନା ତବ ଉଦ୍ଦୀପନା ହାଲେଲୁୟା 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 ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆସ ଏ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ସୁନ୍ଦର ଅବକାଶ ଦେଲ ତୁମର ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନା ପୂଜା ଆରାଧନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ପ୍ରିୟ ଦାସ ଦାସୀମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମର ପାଦ ତଳେ ପ୍ରଭୁ ବସି ପ୍ରାପ୍ତ କାଳରେ ମତେ ତୁମର ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଲ ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ମହାନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଏ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ମନେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ ପାରିବୁ ସେ ପ୍ରକାର ତୁମେ ପୂରଣ କର ପ୍ରଭୁ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ପ୍ରଭୁ ତମ ହସ୍ତରେ ଦେଉଛୁ ଯୋଉ ଦିଦି ପ୍ରଭୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ତାଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ହୋ ପ୍ରଭୁ ଯେତେ ଜଣ ପ୍ରଭୁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥିରତା ଆତ୍ମା ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କର ଆମମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ହୁଏ ଗୌରବ ସମ୍ଭ୍ରମ ପୂଜା ପ୍ରଶଂସା ତୁମେ ପାଅ ସକଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ ଶୁଣିଲ ଧନ୍ୟବାଦ ଏଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛି ଆମେନ 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 ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଦିଦି ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ନମସ୍କାର ଆମେନ୍ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗୁଡାକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗାନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଆଉ ପୁରୁଣା ଗୀତ ଗୁଡାକ ଗାନ କଲେ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗାନ କଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଆସନ୍ତୁ ଏକ ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ଦେଇ ପ୍ରିୟ ଆଜ୍ଞାକୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆରାଧନା ପାଇଁ କର ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲୁ ଆଉ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଆଉ ୱାର୍ସିପ ପାଇଁ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣ ଆଜି ରେଡି କରନ୍ତୁ ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସୁବୀର ପାତ୍ର ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଫୋନ କଲି ଆଉ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ହଁ କଲେ ଯେତେବେଳେ ଆରାଧନା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କର ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଥରେ ଫୋନ କଲେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଖାଲି କୈଳାସ ଲିମା ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ନାଁ ଆସୁଥିଲା କାହିଁକି ନା କାଲି ସେ ରକ୍ ଗସ୍ପେଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରେ ସେ ୱାର୍ସିପ କରିଥିଲେ ତ ମୁଁ କହିବି କି ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଆଉ ଲିମା ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଏପଟେ କ୍ୟାନସେଲ ହେଲା ତ ହଁ ଆମର
ଏଠୁ କରିଦେବେ ଜୁମ୍ର ବୋଲିକି କହିଲେ। ଯାଉ ପୋଷ୍ଟର ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଆରାଧନା କରିବା ନିମନ୍ତେ କୈଳାସ ଲିମା ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ। ଆଉ ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁ ମୋର ମନ କଥା ଜାଣିଲେ, ପୁଣି ଲିମା ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ହିଁ ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ସୁନ୍ଦର ଆରାଧନା ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗୁଡ଼ାକ ଗାନ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଏହି ସମୟରେ ସୁନ୍ଦର ଆରାଧନା କରିଅଛୁ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରିଅଛନ୍ତି ଲିମା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଲିମା ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନେ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯିବା। ଆଉ ଏହି ସମୟ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟର ସମୟ ରହିଛି। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ହୋଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏହି ସମୟ ସମର୍ପିତ କରେ ସେ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପଢ଼ାଇବି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା। ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରାତଃକାଳ ଉପାସନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଶୀଘ୍ର ଆସୁଥିବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୋର ଆବାଜ ଆସୁଛି? ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମମାନଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସକ୍ସେସ୍ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଗିଭିଂ ପ୍ରେୟର ରଖିବା ପାଇଁ ଯିବୁ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ମାନେ କମିଟି ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ସେଇ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଗିଭିଂ ପ୍ରେୟରରେ ଆମମାନଙ୍କର କେତେ ଆଦାୟ ହେଇଛି, କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, ଡିଟେଲ୍ସ ବିବରଣୀ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିବୁ। ଆଉ ତା ସହିତ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଇଲୁ, ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଷଷ୍ଠ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ ହେଲେ ଆମମାନେ ଆଉ ଷଷ୍ଠତମ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ 2027 ସାଲ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ମୋ ସହିତ କିମ୍ବା ଆଉ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ସଭାପତି ଆଉ ରେଭରେଣ୍ଡ ପ୍ରମୋଦ ପରିଚ୍ଛା ଆପଣ ମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆଉ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରଖିବି ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ। ତା ସହିତ ଆଉ ଜୁମ୍ରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ପାଇଁ। ଲୋଗୋସ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଦେହ ବି ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଛି, ତାଙ୍କରି ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ। ଆଉ ମୋ ଶାଶୁ ସେ ପଡି ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ। ତା ସହିତ ଆଉ ଜାଣତ ଅଜାଣତରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ସବଳ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସ୍ମରଣ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସୁନ୍ଦର ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ନିମନ୍ତେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଯାହା ସବୁ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରାଗଲା, ପ୍ରାର୍ଥନାର ଅନୁରୋଧ ରଖାଗଲା, ସେ ବିଷୟ ନେଇ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ନେଇ ଆସୁଥିବା ପାତ୍ର ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରତିଟି ଡିଭାଇସ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଏହି ସମୟରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିନୋଦ ପାଲ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ ସବୁ ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ସମର୍ପିତ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ବିନୋଦ ପାଲ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହେମଲତା ସୁନା ଦିଦି, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମତେ କହିଲେ କି? ହଁ ଦିଦି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ମଙ୍ଗଳମୟ ସଦା ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ପବିତ୍ର ମହାନ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଶଂସା ହୋ ରାଜା। ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କଲ, ଦୟା କଲ ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ରାତ୍ରର ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ଉଦ୍ଧାର କଲ ପ୍ରଭୁ। ଜୀବିତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ନାମ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଲ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ପବିତ୍ର ମହାନ ପ୍ରଶଂସା ହୋ ପ୍ରଭୁ। ଆଜିର ଇଣ୍ଟରସେସରୀ ପ୍ରେୟାର ଠାରୁ ଏ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଈଶ୍ୱର ହୋଇଛ। ଅନେକ ଅନେକ ବିଷୟ ତୁମରି ପ୍ରିୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୋଦ୍ଧା
ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୁମ ନିକଟରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ରାଜା ତୁମେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଶୁଣିଛ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ କରୁଥିବା ତୁମ ଦାସୀଙ୍କୁ, ସଂଯୁକ୍ତା ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଦୟା କର। ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ପରିଚାଳିତ କରି ତୁମର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସୁସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିଅ, ସେ ପରିବାରରେ ତୁମେ ମଙ୍ଗଳ କର। ମୋହିନୀ ଭଉଣୀକୁ ବି ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ସବୁ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆକ୍ଟିଭ ରହି ସେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଦୟା କର, ସେ ପରିବାର ମଙ୍ଗଳ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ କେଲିମା ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଭଉଣୀଙ୍କର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ବୋଲି ଶୁଣୁଛୁ ବାପା, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିଅ। ତୁମେ ସମସ୍ତ ଅସ୍ଥି ପଞ୍ଜରା ନିର୍ମାଣକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର, ତାଙ୍କର ଭଗ୍ନ ଅସ୍ଥିକୁ ତୁମେ ସୁସ୍ଥତା ଦେଇ ତୁମେ ଗୌରବ ପାଅ, ପ୍ରଶଂସା ପାଅ। ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଆରାଧନା କରିଛନ୍ତି ବାପା, ତୁମେ ତାଙ୍କର ଆରାଧନାରେ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଛ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ତୁମର ଦାସଙ୍କୁ ତୁମେ ମନୋନୀତ କରିଛ ବାପା, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମୁଖ ଦେଇ କଥା କୁହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେହି ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ 100 ଗୁଣ ଫଳ ଫଳିବ, ଆମ ହୃଦୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ସେହିପରି ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପୋଷ୍ଟ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ସେ ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ସେ ପରିବାର ମଙ୍ଗଳ କର, ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ରକ୍ଷା କର। ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ଲକ୍ଷ୍ୟ ସବୁ ତୁମେ ସଫଳ କର। ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଫିଫ୍ଥ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ସମାପନ ହୋଇଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ସୁନ୍ଦରରେ କୁଶଳରେ ଯାଇ କୁଶଳରେ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ଏହି ସମୟ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁ ଏହି ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦ ଢାଳ, ଆହୁରି ଆହୁରି ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ଅନେକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପାରିବ, ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ଉପାସନାର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହବର୍ତ୍ତୀ ଈଶ୍ୱର ହୁଅ। ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ ଶୁଣିଲ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ମଧୁମୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛି, ଆମେନ୍। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଦି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରତିଟି ବିଷୟ ସ୍ମରଣରେ ଆଣି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଦି। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଆମମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ଯିବା। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଗହଣରେ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏହି ପ୍ରଭାତକାଳୀନ ସଭାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଦୂର କଟକରୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନୋନୀତ ଦାସ ବ୍ରଦର ସୁବୀର ପାତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ଏକ ବାକ୍ୟର ସହିତ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆହ୍ୱାନ କରେ। ଯେହେତୁ ସେ ତୃଷିତ ପ୍ରାଣକୁ ପରିତୃପ୍ତ କରନ୍ତି ଓ କ୍ଷୁଧିତ ପ୍ରାଣକୁ ଉତ୍ତମ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ସହିତ ପ୍ରିୟ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ମୁଁ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆହ୍ୱାନ କରି ଆସନ୍ତୁ ଏକ ଉଚ୍ଚକର ତାଳ ଦେଇ ଆମମାନେ ଆଜିର ବକ୍ତା ମହାଶୟଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା, ଏ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆଗକୁ କଢ଼େଇ ନେବା। ଆମର ଧନ୍ୟବାଦ ହୋ ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ପ୍ରଭାତରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଆଶୀର୍ବାଦ, ପୁଣି ନୂତନ ଦିନ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯୋଗ କରିବାକୁ ଦେଲେ। ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ତାହାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ନୂତନୀକୃତ ହୋଇ ଆସିଲା। ଭଉଣୀକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ମତେ ଏଠାରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଇଲେ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିର ଚାଳକ ଭାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ଏଠାରେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଲିମା ଭାଇଙ୍କୁ, ପ୍ରଭାତରେ ଯୋଉ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୃଦୟ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବହୁଳ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଠ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିବାକୁ ଯୋଉ ଦାନ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ତାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଶଂସିତ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକରେ ମତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲି। ତେବେ ଆଜିର ପ୍ରଭାତରେ ଯେଉଁ ଅଂଶଟି କହିବାକୁ ଯାଉଅଛି ତାହା ଏକ ପୁରୁଣା ବାକ୍ୟ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମତେ ଯୋଉ ଅଂଶଟି ଭଲ ଲାଗେ ଏବଂ ଯାହାଠାରୁ ଯୋଉ ଅଂଶରୁ ମୁଁ ଶିକ୍ଷା କରେ ଜୀବନ ପାଇଁ, ତାହାକୁ କେବଳ ମୁଁ କହିଥାଏ। ତେବେ ଜିରିମିୟ ପୁସ୍ତକର 18 ପର୍ବ 1 ରୁ 11 ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ଅଂଶଟି ପାଇବା, ଯାହା ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟର ବିଷୟ। ସେଇଠାରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଜିରିମିୟଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 18 ପର୍ବ
1 ପଦରୁ 11 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପଢି ଦଉଛି। ସେଠାରେ ଏହିପରି ଲେଖାଯାଏ, ଜିରିମିୟଙ୍କ କତିରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା, ତୁମ୍ଭେ ଉଠି କୁମ୍ଭକାରର ଗୃହକୁ ଯାଅ, ସେଠାରେ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଆପଣା ବାକ୍ୟ ଶୁଣାଇବା। ତେବେ ମୁଁ କୁମ୍ଭକାର ଗୃହକୁ ଗଲି, ଆଉ ଦେଖ ସେ ଚକ୍ରରେ ଆପଣା କର୍ମ କରୁଥିଲା। କୁମ୍ଭକାର ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଯେଉଁ ପାତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲା ତାହା ତାହାର ହସ୍ତରେ ବିଗିଡି ଯିବାରୁ କୁମ୍ଭକାର ତାହା ନେଇ ଆପଣା ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ର ନିର୍ମାଣ କଲା। ତହୁଁ ମୋ ନିକଟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ବାକ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ହେ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ, ଆମ୍ଭେ କି ଏହି କୁମ୍ଭକାର ପରି ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି କରି ନ ପାରୁ? ହେ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ, ଦେଖ ଯେପରି ମୂର୍ତ୍ତିକା କୁମ୍ଭକାରର ହସ୍ତରେ, ସେପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭ ହସ୍ତରେ ଅଛ। ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେ କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଉତ୍ପାଟନ ଓ ଅଧପତନ ଓ ବିନାଶର କଥା କହିବା, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଷୟରେ ଆମ୍ଭେ କହିଅଛୁ ସେମାନେ ଯେବେ ଆପଣା ଆପଣା ଦୁଷ୍କର୍ମରୁ ଫେରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟାଇବାକୁ ଆମେ ମନରେ କଲୁ, ତହିଁରୁ ଆମେ କ୍ଷାନ୍ତ ହେବା। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେ କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀ କି ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଗଠନ ଓ ରୋପଣର କଥା କହିବା, ସେତେବେଳେ ସେ ଯେବେ ଆମ୍ଭର ରବ ନ ମାନି ଆମ୍ଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରେ, ତେବେ ଆମ୍ଭେ ତାହା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳ କରିବାର କଥା କହିଲୁ, ତହିଁରୁ ଆମ୍ଭେ କ୍ଷାନ୍ତ ହେବା। ଏହି ନିମନ୍ତେ ଏବେ ତୁମ୍ଭେ ଜିହୁଦାର ଲୋକମାନଙ୍କ ଓ ଜେରୁସାଲେମ ନିବାସୀ ମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ କୁହ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କୁହନ୍ତି, ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂକଳ୍ପ କରୁଅଛୁ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା କୁପଥରୁ ଫେର, ପୁଣି ଆପଣା ଆପଣା ପଥ ଓ ଆପଣା ଆପଣା କ୍ରିୟାର ଶୋଧନ କର। ପ୍ରଭୁ ଏହି ଅଂଶଟି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶଂସିତ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ଛୋଟ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ 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 ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ପ୍ରଭାତରେ ତୁମର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। এই ବାକ୍ୟ କହିବାକୁ ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, ମୋର ସମସ୍ତ ଅଯୋଗ୍ୟତା ପାପ ତୁମେ କ୍ଷମା କର। এই ସମୟରେ ତୁମଠାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛି। ପ୍ରଭୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱର ମୋ ମୁଖ ଦେଇ ତୁମେ କଥା କର। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଡିଭାଇସ ନେଟୱାର୍କକୁ ତୁମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ତୁମ ନାମରେ ମାଗୁଛି, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ଏହି ଅଂଶଟି ଆପଣମାନେ ବୋଧେ ଆଉ ଥରେ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣିଥାଇ ପାରନ୍ତି, ତେବେ ପୁନର୍ବାର ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରେ କେବଳ ତାକୁ ହିଁ କହିବାକୁ ମତେ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ବାଇବେଲ ସବୁ ଅଂଶରୁ ମୁଁ କହିପାରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ତେବେ ଏହିଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯାହା ମତେ ଶିଖାଇଲେ ତାହା ଆଜି ଏଠାରେ ପ୍ରଭାତରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁରାତନ ନିୟମରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ନିଜର କଥାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜର ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁଖ ଦେଇ କଥା କହୁଥିଲେ। ସେ ମୋଶା ହଉ, ସେ ହାରଣ ହଉ, ସେ ଅବ୍ରାହମ ହଉ ବା ଯେକୌଣସି ମନୋନୀତ ଲୋକ, ତାହାଙ୍କ ମୁଖ ଦେଇ କଥା କହୁଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବା ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଏଟା ତ ଗଳ୍ପ ନୁହଁ, ଏକ ଲାଇଫ ସିଚୁଏସନ ଦେଇକି ସେ କଥା କହୁଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ନୂତନ ନିୟମରେ ଘଟୁଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା ଦଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ, ସେ କୌଣସି କଥା, ସେ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଜିରିମିୟ ଭାବବାଦୀଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ ବା ଯେଉଁ ସବୁ ଆକ୍ସନ ଦ୍ୱାରା ସେ ଶିଖାଉଅଛନ୍ତି, ତାହା ଏକ ବିଶେଷ ବିଷୟ ଅଟେ। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ କେବଳ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ନୁହଁ, କୌଣସି ବିଷୟକୁ ଦେଇ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦଉଅଛନ୍ତି, ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନୂତନ ନିୟମରେ କରୁଥିଲେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଏହି କଥା କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଯେ କୁମ୍ଭକାରର ଗୃହକୁ ଯାଇ ତୁମେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କର। ଆଉ କାହା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କର? ନା ଜେରୁସାଲେମର ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ପୁଣି ଜିହୁଦାର ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କାରଣ ସେତେବେଳକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଦୁଇ ଭାଗ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଉତ୍ତର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ
गोटे पार्श्व थिला जिहुदी मानकर आउ गोटे पार्श्व थिला इस्राएल मानकर थिला से दुई अंचल जो दुई जाक अंचल लोक सदा प्रभुंकर मनोनीत लोक थिले किंतु प्रभु से को किसी शिक्षा दबा पाई प्रभात रे से आम मान को यही अंशटी देउछंती आज प्रभात रे प्रभु आम को कौन शिक्षा दउछंती ताहा आम्भे माने देखिबा कुंभकार कुंभकार हस्तर निपुणता द्वारा से अनेक कार्य करिताए ताहा पाखरे जो दक्षता थाए ताहा पाखरे जो निपुणता थाए ताहा द्वारा से नूतन नूतन सृष्टि से करिताए कुंभकार आउ तार मनर सृजन शक्ति तार निजर बुद्धि तार निजर चिंता द्वारा से गोटे विषय को नहीं से सृष्टि करिथाए आम मानकर जीवन सृष्टिकर्ता आम को जतले निर्माण कले सही परी गोटे कुंभकार जीवन द्वारा आम मान को बड़ी से निर्माण कले जिरिमिय और कुंभकार मध्य कौन कथा बा कथन हो नहीं जिरिमिय देखुचंती कुंभकार ता कार्य व्यस्त अछंती प्रभु कथा कहू अछंती शिखऊ अछंती कुंभकार कहूनी मोर पार्टीर पात्र मोर एमती भांगिला मु एमती गोटे करिया को चाहूची एते बड़ आकार हबो मु या प्रकार बहुत करि पारे कुंभकार कहू नहीं किंतु गोटे कुंभकार मध्य देई चिरिमिय को सदा प्रभु कथा कहउचंती ताहा होउची विशेषत्व एही घटनार जीवन रे विश्वासी जीवन रे प्रत्येकटी घटना प्रत्येकटी विषय दे आम मान को सदा प्रभु कथा कहती जदि आम मानकर दृष्टि ताहांको उपरे निक्षिप्त अछि स्थिर अछि तेबे आम चतुर्पार्श्व जो घटनाटी घटे ता द्वारा प्रभु आमको कथा कहती कुंभकार इंग्राजी रे ताकू कुआ जाए पटर POTTER आज यही प्रभात रे यही पटर बा तार जो से स्पेलिंग को नहीं प्रभु आम मान को कौन शिक्षा दउचंती ताहा आमे माने देखिबा पटर प्रथम लेटरटी होउची पी पी द्वारा प्रभु कहउछंती पर्पस बा अभिप्राय आम मान को जीवन रे कौन पटर कुंभकार अभिप्राय कौन अच्छी से कौन अभिप्राय धरिकी कहीं बारंबार माटी पात्र को से बनई चालू अच्छी एठारे एही परी एक विषय लिखा जाउछि जे सेठारे जाइकी देख कुंभकार जो पात्र निर्माण करथिला ताहा बिगिड़ी जिबारु चारिपदरे कुंभकार ताहा नहीं अपना इच्छानुसारे गोटे पात्र निर्माण कर पर्पस अभिप्राय आमे बुझीबा को चाहूछु प्रभु आम मान को काहींकी बनाइले काहींकी मो जीवन रे मते एही परी रखी अछंती काहींकी मो जीवन अन्यर जीवन अपेक्षा भिन्न अटे काहींकी मु एही परी देखिबा को अन्य परी सुंदर नुह काहींकी मो जीवन रे ए सब विषय आसुअछि चारिपदरे प्रभु ताहा कहउछंती मूर्तिका जो पात्र निर्माण करुथिला ताहा ताहार हस्तरे बिगिड़ी जिबारु पुणी से निजर इच्छा अनुसारे आउ थरे निर्माण कले कुंभकार जेतेले बनौछि कोनोसी पात्र सेते बेले से किपरि हबो से गोटे चिंता करिछि बा से आगु को देखिछि ए माटीर पात्र को मु एई प्रकार कले गोटे एई प्रकार आकार आसीबो मूर्तिका से जानी नहीं मु कौन हबाकू जाउछि किंतु कुंभकार जानिछि जे एही मूर्तिका को मु एपरि प्रकार आकार प्रकार देले ता एमिति देखा जिवो सृष्टिकर्ता आम मानू कौन बनैबा चाहिए अच्छा से जानी अच्छा
आम्भे ताहांक हस्तरे समर्पित जे होइअछु आमको जणा नाही किपरि आमे माने गठित हवा सेथिपाई आमे माने जगत रे चलिबा समय आम मानकर जीवन रे जेते बेलको कोनोसी प्रकार विषय बिगिड़ी जाए जहा प्रभुंक दृष्टि रे ठीक न रुहे से कौन करती ना आउ थे से माटी पिंडुला को आउ थे एंती करिकी पुणी थे से बनैबा आरंभ करती कुंभकार केबे छाड़े नहीं माटी पिंडुला को बारंबार बनाए सेथिपाई लेखाई एफिसियो 2 पर्वर 10 पद जदि पढ़िबा सेठारे लेखाई जे एफिसियो 2 पर्वर 10 पद सेठारे एही प्रकार लेखाई कारण आम्भे माने ताहांक रचना प्रभुंकर रचना मु कौन हबाकू चाहूअछि बा हबाकू जाऊअछि मु जानी नाही किंतु मते जे निर्माण करियछंती बा करूअछंती प्रत्येक दिन मो आकार प्रकार जदि टिके टिके बिगिड़ी जाऊअछि से कौन कहछ निजर हस्तर निपुणता द्वारा ताकू सजाड़ीबाकू चाहूअछंती सेथिपाई कुआ गला जे आम्भे माने ताहांक हस्तर रचना आमे एक सृजनात्मक चिंताधारा द्वारा गठित हेबाकू जाउथबा एक सुंदर विषय होउछु आम्भे माने ताहांक हस्तर रचना से आमानकू कौन रचना करिया को चाहुचंती सत्कार्य करिबाकू और ईश्वर पूर्वर आयोजन करथिले जे सब विषय से आचरण से सब साधन करिया निमंते यीशु ख्रीष्टंक ठारे सृष्ट ए माटीर पिंडुलाटा केबे कहि पारिबोनी जे मते कौन प्रकार रैंडमली गोटे बनौचंती से गोटे गोटे बनौ बनै देइचंती मते ना प्रभु ताहांकर सृष्टि रे से गोटे सुंदर विषय मो जीवन को धरिकी रखी अछंती मो जीवन को नहीं कि गोटे सुंदर प्रकार आकार प्रकार नहीं ए जगत रे स्थापन करिया को से चाहिए अछंती जिते मु कौनसी प्रकार दुर्बलता मो जीवन रे कौनसी कला कालिमा जिते को आसी जाउअछि मु सेते को से सुंदर मूर्तिका हेई पारु नाही मु बिगिड़ी जाउछि तांको सुष्ट विषय ठारू गोटे ढांचा ठारू मु बिगिड़ी जाउछि सेते प्रभु मते शासन द्वारा परीक्षा द्वारा मते सब विषय देखी से पुणी थरे निर्माण करूअछंती सेथिपाई जीवन रे जेते बेलको कोनोसी समस्या कोनोसी विपद कोनोसी प्रकार परीक्षा जेते बेले आसुची आम्भे माने स्थिर रहबा एवं धन्यवाद दबा जे प्रभु हेई पारे मु बिगड़ी गली कि सेथिपाई तुमे पुनर्बार तुम निकट को फेरई आनुअछ परीक्षा समय सबुठु भल कौन लगे ना आम मान प्रार्थना जिते मन व्याकुल थाए सेते बेलको प्रार्थना भारी सुंदर किंतु जेते को सब विषय आम जीवन रे ठीक थाए सेते प्रार्थना गोटे रीतिमत गोटे टेबुल भलिया कौन गोटे करदे सारी किंतु परीक्षा जेते बेले प्रभु नियंती सेते बेले आम मान से विकल आकुल क्रंदन प्रभु को साहाय्य करी थाए बिगिड़ी जाइथिया वस्तु को पुनर्बार सृष्टि करिया प्रभु शिखांती यही होउची गोटे पर्पस मते से कहीं कि से निर्माण कले जीवन यात्रा रे आमे माने बड़ व्यस्त अछु कौन ना आमर ध्यानटा आम जीवन ध्यान इपरि मु जीवन कटे प्रभात हेई गला दिनटी कटे कौन आवश्यकता कौन खाइबी कोठू को जीवी को कार्य से सब रे ध्यान अधिक किंतु प्रभु को होचंती आवश्यक अटे मोर सृष्टिकर्ता क्यों अभिप्राय रे मते बनैले जदि ताहाकू मु न जानिली न बुझिली
तेबे मोर जीवनर सृष्टिर कौनसी प्रकार लाभ प्रभु को हब नाही। जदि से मूर्तिकाटी सुंदर भाव न बनिला ताले कुंभकार कहब मु एते कष्ट कली कौन लाभ, किंतु से छाड़े नाही। 69 मेष थिले मध्य गोटिए हजि जाइथिबा मेष प्रति प्रभु सचेतन अटंती। मते से बारंबार गढ़िबे, मते से बारंबार परीक्षा मध्य देई नेबे, मते से बारंबार समस्त विषय मध्य देई मते से गढ़िबा को से नेबे। द्वितीय विषय को ने देखिए, द्वितीय लेटरटी होची ओबीडियंस बा बाध्यता। ओबीडियंस जेपरी कुंभकार हस्तरे मूर्तिका समर्पित होई अछि, ठीक सही परी आमे माने आमान को निर्माणकर्ता हस्तरे समर्पित होई अछु। मूर्तिकार कौनसी प्रकार अधिकार नाही जे बारंबार भांगी गले ताकू पुणी थरे कुंभकार भांगी की पुणी माटी पिंडुळा करी पुणी थे बनैबा आरंभ करूछ। मूर्तिका नम्र होई ताहा ग्रहण करूछ। प्रभु जेतेबेले आम मानकू बनऊ अछंती, चाहू अछंती जे सुंदर भावे सृष्टि हो, आम मानकर मनरे रखिबा आवश्यक अटे। मु ताहांक हस्तरे समर्पित होई अछि। जदि ताहांक हस्तरे समर्पित अछि तेबे मते सबु बेले एहा को जानिबार अछि जे मु नम्र हबा आवश्यक अटे। सेति पई प्रथम पितर 5 पर्व 6 पदरे एई कथा लेखा जाउ अछि। प्रथम पितर 5 पर्व 6 पदरे एई कथा लेखा होछि, अतएव ईश्वरक बलवंत हस्त तले अपना अपना को नत कर, जेपरी से तुमको यथा समय उन्नत करिवे। जेतेबेले सदा प्रभुक बलवंत हस्त तले अपना अपना को समर्पण करी आमाने नम्र हो, समय अनुसारे प्रभु आम मान को नूतन सृष्टि करी सौंदर्य ताहांकर सौंदर्य रे आम मान को पुणी थरे गढ़िबे, पुणी थरे आमे माने उत्तम होई परिबा। सेथि पई लेखा गला जे ओबीडियंस नम्रता मूर्तिका जेपरी कुंभकार हस्तरे रोची, ठीक सही परि आमे माने नम्र हवा आवश्यक। तृतीय विषय होची ट्रांसफॉर्मेशन। तृतीय लेटर बा परिवर्तन, नूतन सृष्टि, POT ट्रांसफॉर्मेशन, नूतनत्व आम मानकर कौन आवश्यक अटे। परिवर्तन जीवन रे आसिया पई सदा प्रभुंकर हस्तरे रहिबा आवश्यक अटे। पुणे परिवर्तन किपरि हबा आवश्यक ना, थरे परिवर्तित हेले आमे जेपरि आउ फेरी न आसु पुराना जीवन को। मूर्तिकाटी जदि थरे गोटे पात्र सुंदर भाव रे हेला ताकू खरारे रखिया गला, ताकू पोड़ा गला, तापरे ता पाखरे से स्वाधीनता नहीं जे पुणी थरे से मूर्तिकारे परिवर्तित होई पारिबो। आम्भे मानक जीवन जदि परिवर्तन आसीची तेबे मोर गत जीवन पुरातन जीवन मते दूर करबा को पड़ी। संडे स्कूल आमे से गीतटी शिखुथु, परिवर्तन एक नूतन जीवन परे। जदि परिवर्तित हेचु नूतन जीवन आमानक जीवन रे आसिया दरकार अछि। आमानक गृह मानक चाहा पत्ती को आमे देखू, चाहा पत्ती थरे जदि से गरम पानी रे पड़िला से परिवर्तित हबो, गोटे चाहारे परिणत हबो, आउ से केबे पुनर्बार पूर्व स्थिति को आसीबो नाही। से गरम पानी रे पड़िबो, फुटिबो, ता जीवन रे परिवर्तन आसे। आम मानकर सही प्रकार गरम पानी रे आमानक परीक्षा समय रे आम मानकर समस्त क्लेश समय रे जदि आमे माने समर्पित हेलु, नम्र हेलु, प्रभु आम मानकर जीवन द्वारा एक नूतन स्वाद सृष्टि करिवे, नूतन परिचय सृष्टि करिवे, जहा देखी समस्त जगत प्रभुंकर धन्यवाद करिवे। केते सुंदर चा, केते मोर आवश्यक थिला, एही समय चा पीवा द्वारा मु केते प्रफुल्लित हेली। जगत कहिबो,
जदि मु परिवर्तित हेबी प्रभु मते जगत रे व्यवहार करिवे तेबे ट्रांसफॉर्मेशन मो जीवन रे मो पाई नुह नूतन सृष्टि जगत रे प्रभुंकर प्रशंसा गान करिवा पई प्रभुंकर परिचय दवा पई ताहांकर गौरव करिवा पई प्रभु मते व्यवहार करिवे सेति पई द्वितीय कोरिन्थियो यदि 5 पर्व 7 पद पढ़िबा सेठारे एही प्रकार लेखा जाउ अछि नूतन सृष्टि विषय लेखा होछि द्वितीय कोरिन्थियो 5 पर्व 7 पद कारण आमे माने दृश्य विषय दे जीवन यापन करी विश्वास रे जीवन यापन करूछु 17 पद रे ए पुनी लेखा जाए एनु जदि के ख्रीष्टंक ठारे अछि तेबे से नूतन सृष्टि होई अछि पुरातन विषय सब लोप पाई अछि नूतन विषय सब होई अछि पुरातन विषय लोप पाइबार अर्थ होउछि कोन से चाहिले भी से पुरातन जीवन को जाई पारिबो नाही पुरातन विषय लोप पाई अछि मो जीवन परिवर्तित हवा द्वारा मते साहा देखा जिबा आवश्यक अटे जे मु एक नूतन सृष्टि होई अछि प्रभुंकर गौरवर कारण होई अछि तापर लेटर टी जिबा पीओटी पुनी आउ गोटे टी अछि आउ गोटे लेटर टी होछि कोन ना टर्निंग बैक पुनर्बार फेरी भी नाही सेथि पई लेखा जाउछि जो अंशटी पढिलो जे जिरिमियाଙ୍କ पुस्तक रे जे 11 पर्वर 18 पर्वर 11 पद एनी मते एबे तुमे जिहुदार लोकमान को जेरूशलेम निवासी मान निकट को जाई को सदा प्रभु एही कथा कहंती देखो आम्बे तुमानक विरुद्ध रे एही कथा कहंती संकल्प करूछु एबे तुमे माने प्रत्येक आपणा आपणा कुपेथरु फेर पुनी आपणा आपणा पथ आपणा आपणा क्रियार शोधन कर कुपथरु फेर आम मानकर जो विषय जो विवेक आम मान मध्य अच्छी जेबे ताहा विचार करे जे मु जहा करूछि ता मंद अटे तेबे मते फेरिबा को पड़िबो अपवय पुत्र रो समान मते फेरिबा को पड़िबो मते पुणी थरे ग्रहण करिया पई पिता प्रस्तुत दूररु देखिले से दौड़ी आसीबे किंतु फेरिबा को मते पड़िबा आवश्यक अटे अपवय पुत्रर प्रथम काम थिला गोटे मात्र भल काम थिला से फेरिला एहा परर घटना जे पिता दूररु थाई ताहाकु दौड़ी आसिले ग्रहण कले ताहा द्वितीय कथा किंतु प्रथम रे मते फेरिबा को पड़िबो मु जदि थरे मो जीवन को मते जदि दुर्बलता जहा किछि अछि जदि मु सेथिरु कुपथरु फेरे मो पाई मो पिता अपेक्षा करी अछंती से दूररु मते देखिकी से मो निकट को दौड़ी आसीबे मते ग्रहण करिवा निमंते सेथि पई टर्निंग बैक मते फेरिबा को पड़िबो तापर लेटर होची ई एनकरेजमेंट जेबे आमे माने कुपथरु फेरु तेबे प्रभु आम मानकु दूररु थाई कहिबे मो पुओ फेरी आसु अछि से दौड़ी आसीबे आ कुपथरु फेरिबा पई हेले मते से जुनुसंक परी मते जेपरि शिक्षा देइथिले निनिबी नगर वासींक पई सेही परी मते करिबा को पड़िबो निनिबी नगर वासी अत्यंत दुष्ट थिले आउ जेते जुनुस प्रेरित हेइथिले से कहिले अपना कुपथरु फेरिबा पई तुम्हे माने कोन कर ना तुमान को किछि काम करिबा को पड़िबो से कहू अछंती जे तुमान को जदी ये जदी जुनुस 3 पर्वर 8 पद फेरु लेखु ताहा ए जुनुस 3 पर्वर 8 पद मात्र मनुष्य पशु चट परिधान करी यथाशक्ति परमेश्वर को डाकंतु आहुरी प्रत्येक लोक अपना अपना कुपथरु ओ सेमानकर हस्तस्थित दुरात्मरु विमुख हुअन्तु कुपथरु फेरिया पई हेले आम माननको कोन करिया को हबो ना परमेश्वर को डाकंतु जेते बेले जे
परमेश्वर प्रभु को आमे न डाकू आमे कुपथरु फेरी पारिबा नाही। कुपथरु फेरिया पाई हेले आम मानंकु परमेश्वर को डाकिया। निनिबी नगरवासी माने कुपथरे थिले। जुनुस प्रेरित होइथिले जे ताहांकु लोकमानकु प्रभुंक निकटकु फेरी आसिया पाई। आउ से राजा को यही कथा कहल सदा प्रभु को निकट को फेरिया पाई गोटे मात्र पथ सदा प्रभु को डाक पकाओ। आउ अमंगल ताहा मान से निनिबी नगरवासी घटिला ना। आज आमे देखुअछु कुंभकार कौन दे कथा कहउछंती। कुंभकार कार्य मध्य दे से कौन कहउछंती एवं से पटर लास्ट लेटर टी होची रिपेंटेंस बा अनुताप। 18 पद 11 पदरे आमे सही अंशटी पढ़िलु जेबे तुम्हे माने फेरिब तेबे प्रभु तुम मानकु ग्रहण करिबे। अपना अपना पथ और अपना अपना क्रियार शोधन कर। जेते बेले आमे माने अनुताप करिबु से समय आम मान जीवन रे नूतन सृष्टि आसेबो। अपना अपना पथ और अपना अपना क्रियार शोधन कर। जक्ष अपना कुपथरु फेरिला कारण से अनुताप कला मु भूल करी अछि। जेते बेले पर्यंत जक्ष अनुताप करी नथिला से कौन करुथिला ना ता जीवन रे अनेक प्राचुर्यता थिला। अनेक दुष्कर्म करी से अनेक धन संचय करिथिला। जेतेले अनुताप कला ता जीवन रे परिवर्तन आसिला। संपत्तिर अर्धेक दान करी देला। गरीब मानक मध्य से सब देई देला। जहा ठारू आनी थिला ताहाकू 2 गुणा फेरई देला कारण ता जीवन रे अनुताप आसिला। पापीर जीवन रे जदि अनुताप न आसीबो से केबे फेरी पारिबो नाही कारण प्रभु आम मानकू विचार करंती शास्ति देवा निमंते नुहे। अति सुंदर विषय मु घटनाटी एही वाक्य द्वारा मु शिखिली। प्रभु आम मानकू विचार करंती किंतु विचार करंती नहीं जे शास्ति दवा पाई। प्रभु आमान को विचार करंती जेतले आम्भे माने ताहांको निकट को फेरी आसी पारिबा की। जगत विचार करे शास्ति दवा पाई। जगतर समस्त न्याय नियम कानून कौन है शास्ति दवा पाई किंतु मोर निर्माण करता मते सृष्टि करी नाहंती बा मोर विचार करिबा को से रखी नाहंती जे मते केपरी से अपराधी करिया आनिबो। प्रभु मो जीवन को परीक्षा मध्य दे से सब विषय दे शिखांती फेरी आसीबा पाई ताहांको निकट को आसिया। एहा हेउची जगतर सबुठारु जगत एवं सदा प्रभुंकर विचार मध्य सबुठु बड़ पार्थक्यर विषय अटे। कुंभकार हस्तरे मूर्तिका बारंबार परीक्षा मध्य दे भांगुची गढ़ुची आसुची। जगत मध्य आमे माने अनेक विषय दे शिक्षा लाभ करूछु। आमे माने शिखिबा को चाहूछु। आमाने से सब मध्य दे आमानक जीवन नूतन नूतन विषय आसुछि। काहे कि आसुछि ना प्रभु आम मानकू विचार करी शास्ति देबा को आसी नाहंती। से चाहिए अछंती ए सब परिस्थिति दे गोटे नूतन सृष्टि करिवे। तांकर पर्पस तांकर अभिप्राय मो जीवन रे बहुत बड़। मु जेपरी देखा जाउछि आज पर्यंत जेपरी व्यवहृत होई अछि आज पर्यंत जेते जनक निमंते उपकारर विषय अछि ता ठारू मध्य अधिक रूपे से व्यवहार करिया को चाहू अछंती। मो जीवन द्वारा से महिमान्वित होबा को चाहू अछि। ताहांकर अभिप्राय एहा जेते बेले प्रभु निर्माण करता से मो जीवन रे प्रशंसित गौरवित हेबे मते ए जगत रे ताहांक परिचय दबा को पड़िबो। कार ना निर्माण करता जगतर निर्माण करता तेबे मते केते सुंदर होबा को पड़िबो। केते गौरवर विषय अटे जे मते देखि जगत कहबा ये होचंती सेही सर्वशक्तिमान सर्व सृष्टिकर्ता पिला। सेथि पई
कुंभकार हस्तरे समर्पित हेबा एक उत्तम विषय। जदि मो जीवन रे कौनसी विषय रे जदि परीक्षा आसुची तेबे मु धन्यवाद देबी मु कुंभकार हस्तरे समर्पित। जदि मो जीवन रे परीक्षा नहीं प्रभु शिखौ नांती तेबे मु जानिबी माटी पिंडुळा होई मते परित्याग करी से कड़रे रखी अछंती। जो मूर्तिका बारंबार चेष्टा करी मध्य कुंभकार हस्तरे नूतन सृष्टि होई पारिला नहीं कुंभकार ताकू परित्याग करे दूर करी रखे। से जीवन अपेक्षा कुंभकार हस्तरे समर्पित हवा एक गौरवर विषय। प्रभु गढ़ी थुबे प्रभु चाहूथिबे ताहांकर मनोनीत लोक जे मु हेई अछि से मते बारंबार से सुंदर सुंदर करी बनौथिबे एहा होची गौरवर विषय। मो जीवन रे परीक्षा मो जीवन रे कष्ट जदि आसु अछि तबे मु धन्यवाद देबी प्रभु को हस्तरे मु समर्पित अछि। सेथिपाई बाइबल रे लेखा जाए अंधकार रे चालिबा प्रभुଙ୍କ सहित अंधकार रे चालिबा उत्तम विषय किंतु जदि आलोक रे चालुचु प्रभु नाहंती ता अपेक्षा अंधकार रे प्रभुଙ୍କ सहित चालिया उत्तम विषय अटे। आलोक रे चालुथुबा किंतु प्रभु हाथ धरि नथि ता अपेक्षा अधिक उत्तम अंधकार मध्य चालुछि किंतु प्रभु मते धरु। रास्ता आबड़ा खाबड़ा हेइथिबो अनेक प्रकार कष्ट थिबो जदि प्रभु धरि अछंती ताहा मो पे गौरवर विषय। प्रभु एही वाक्य द्वारा आजिर प्रभात रे आमानक सहित कथा कहंतु जहा प्रभु मते शिखाइले ताहा मु आज एठारे प्रकाश कली। प्रभुଙ୍କ हस्तरे समर्पित हबा गौरवर विषय। आमेन। आमेन। धन्यवाद आज्ञा बहुत धन्यवाद। अति सुंदर शिक्षा थिला जिरिमय पुस्तक 18 पर्वर 1 पदरु 11 पद मध्य कुंभकार विषय रे बहुत सुंदर शिक्षा आमान मध्य प्रदान कले कोर्ट को नेकरी सुंदर भाव में आमान मध्य वाक्य तर्जमा कले से आपन को बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण करे। प्रेज द लॉर्ड आज्ञा प्रभु आशीर्वाद करतु। आसंत एक उच्च कर ताल दे आज्ञा को आमे धन्यवाद अर्पण करिबा। बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा अनुरोध रक्षा कले पुणी आसिले सुंदर जीवंत वाक्य आमान मध्य प्रदान कले से रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया तरफ आपन बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करे। धन्यवाद आज्ञा। आसंत आम सुंदर शिक्षा आम ग्रहण करियछु आ पुणी शिक्षा जेपरि आम जीवन मध्य कार्यकारी हेब से प्रार्थना करवा। पुणी जेते जन जड़ित होई अछु प्रत्येक परिवार निमंते मध्य आम प्रार्थना करवा। रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया रो अभिवृद्धि निमंते मध्य आम प्रार्थना करवा। ए समय प्रार्थना करने को मु अनुरोध करे। आमान गहन रे पीके राउल आज्ञा अच्छा प्रेज द लॉर्ड आज्ञा। पीके राउल आज्ञा प्रेज द लॉर्ड। परीक्षा आज्ञा प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड आज्ञा आमान प्रार्थना मध्य जेना आज्ञा अछंती प्रार्थना करिवे मु ताको अनुरोध करूची। हम मिसी के अछु जेना आज्ञा प्रार्थना करू। समस्त नमस्कार। प्रार्थना करिबा। प्रेममय स्वर्गस्थ पिता तुमर से पवित्र नाम को धन्यवाद दउछु प्रशंसा करूछु गौरव करूछु बापा। वास्तव भाव तुम आमान को प्रेम कल दया कल प्रभु प्रिय तुम दासंक दे अति सुंदर महत वाक्य आम शुणा पारिलु प्रभु। आम एक पात्र भाव आम गढ़ित अच्छु समादर ना अनादर आम जेपरी समादर प्राप्त होगा पारिबो एथि तुम्हें दया कर प्रभु। तुम्हें दया कर तुम्हें दया कर अनादर भाव रहबु प्रभु ताहेला आमानकर जीवन ठीक जीवन प्रभु। तेणु समादर पात्र होगा आमान को तुम्हें साहाय्य कर। एहीपरि प्रभु ये घड़ी चंदी मुहूर्त रे आमान को सचेतन वाक्य तुम्हें तुम प्रिय दासंक देदेल ए वाक्य आम शुणु ग्रहण करी विश्वास करी ए अंतिम समय प्रस्तुत होगा पारिबो तुम्हें दया कर। प्रिय दासंक तुम से अलौकिक पवित्र आत्मा शक्तियुक्त कर जो द्वारा प्रभु शेष संध्या पर्यंत एहीपरि सचेतन वाक्य आमान को देव जो द्वारा आम प्रत्येक प्रस्तुत होगा पारिबो तुम्हें दया कर। प्रिय सिस्टर को तुम हस्त समर्पण कर बापा तांकर पवित्रता सौंदर्य जो परिचालना करती
ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କରିଛ, ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆହ୍ୱାନ କରିଛ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିଛ। ତାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆଜିର ଯେତେକ ପ୍ରଭୁ ଡିଭାଇସରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଏ ପ୍ରାନ୍ତ ସମୟ ଠାରୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଶେଷ ରାତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ଦିନର ରାତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କ ସୁକ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ଦୟା କର। ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଦ ବିପଦ ରୋଗ କ୍ଲେଶ ମନ୍ଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ବୋଲି ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି ପିତା, ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୋଝର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଶେଷରେ ଆମମାନଙ୍କର ହୋଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା କର ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶେଷ ଆଶିଷ ଭିକ୍ଷାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମ ନାମ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ ହଉ, ତୁମ ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେପରି ପୃଥିବୀରେ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଆହାର ଦିଅ, ଆମେମାନେ ଯେପରି ଆପଣା ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଅଛୁ ସେପରି ଆମମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କର। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଣୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମନ୍ଦରୁ ରକ୍ଷା କର। ଯେଣୁ ରାଜତ୍ୱ ପରାକ୍ରମ ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମର ପିତା, ଆମେନ୍। କର ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଜେନା ଆଜ୍ଞା ବେନେଡିକ୍ସନ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏତେବେଳେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅସୀମ ପ୍ରେମ, ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଚେତନା ପ୍ରେରଣା, ଯେତେକ ଆମେ ଡିଭାଇସରେ ଅଛୁ, ଯେତେକ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଏରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ପ୍ରତି ଏବଂ ଯେତେକ ଆବାର ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଏବେ ପୁଣି ସଦାକାଳ ଆମମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଥାନ୍ତୁ। ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା।